ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଦଳ ବଦଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତର PWD ରାସ୍ତାଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଉମେଜ ଗାଁର ମଝିରେ ରହିଛି ରେତ ନଦୀ। ବିଜୁ ସେତୁ ନାମରେ ଏହି ନଦୀରେ ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅର୍ଥ ଅଟକଲ କରିବା ସହ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସେହି ଜାଗାରେ କାମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହା ଚାପରେ ଆସି ତେନ୍ତୁଲିପାଙ୍ଗା ଗାଁରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ଜୁନିୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 80 ବର୍ଷ ପରେ ଉମେଜ ଗାଁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫେଡେରେସନ ସଭାପତି ଧନଞ୍ଜୟ ଦୀପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଯଦି ଉମେଜ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରେ ତାହେଲେ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ବୋଲି ସଭାପତି ଧନଞ୍ଜୟ ଦୀପ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। टोटल 4 साइड के गांव पूरा दीपक मुझे पूरा सर पूरा घेर रही छी हमर गांव बड़ा दला से ना ये सब बात नदी ए दोवा बिसु से नदी दोवा सब नदी होते बुरिया सर हम 8 बजे 25 घर के बोले दुख गांधी जी की जदी हम घर के आसे ना बोले 4 बजे जदी हमें छुट्टी हेबू ओ सर भोट 4 मास स्कूल जाई पारबे ना सर हमर भाड़ा स्कूल भी नहीं नहीं केते घर चल गारे प्लस ने माइनस नहीं होय हमर गोटे कास्ट मानो कास्ट एतके कार एतके हेबो आ गारे लोक संता एतके ना एतके 4 हेबो बाहर के तो कुड़े लोग भागी छ नहीं हुए जदि करा हिती ने बाध्य रहवाल हमर द्वारा जते संभव हमें बाध्य करना गोटा भी रहबा आज्ञा नहीं से बुढ़ी मां ना अनुसार कथा नहीं से जेंटा हमर सरकार हेबार दरकार जेंटा नीति हमें बेनियम कथा कहू कि ऑलरेडी सेना गवर्नमेंट पैसा दीचे तो से नहीं हेबा कथा इते बेनियम हमें बेनियम काम भी नहीं करबा और बेनियम अभियोग भी नहीं करबा जेंटा करा हिते सेटा इन हो बोले हमें चाहू सेटा तो सा सेटा किछि असाधु लोग इनोटा गाड़ी डाइवर्ट कर सेंटा नहीं पारे जल्दी ई रेकॉर्ड रे सर तेंतली पे लेखा हितिबा हम छाड़ी देती का जमाट लागी जातु कि रोड तू का जी हमर सब रेकॉर्ड पत्र सब होते बोलता हमें हमर जगह रहो पता कर पिले देला से पता देखो एटा जदी खेती हैला बेले हमर इतिहास बात मोर तो मोबाइल नंबर रखिछो जदी मते मुई कथा हिचे हला जदी सेने काम स्टार्ट छे मते फोन करबो ठीक है हला जदी काम स्टार्ट छे मते फोन करबो ठीक है कौन से मोर कांटेक्ट रहो हां प्रत्येक दिन आपन के फोन करबो सर मोर केता नंबर रखिछो